Saya datang sini untuk meminta satu nasihat dan ingin bertanya mengenai soalan mengenai dengan saya ingin buat pinjaman rumah. Saya ingin mencari rumah idaman di sekitar kawasan Bangi, tapi saya buntu dan keliru untuk pilih mana kawasan, di manakah yang manakah rumah yang sesuai untuk saya beli. Boleh Puan bagi nasihat? Sebelum tu, boleh saya tanya berapa gaji bulanan Encik? Saya pensyarah yang bergraduasi PhD dan kira-kira gaji bulanan saya RM5,000 ke atas sebulan. Mengikut apa yang saya telah periksa di maklumat ini, saya mendapati Encik telah lulus melepasi syarat-syarat kelayakan kerana Encik mempunyai rekod bersih dan saya rasa Encik boleh membeli rumah idaman Encik. Bagi tanya Pak Puan, rumah apakah yang perlu yang sesuai untuk saya memiliki selaras dengan pendapatan yang saya miliki. Disebabkan Cik telah melepasi syarat-syarat kelayakan, rumah yang boleh Cik miliki ialah rumah double story, rumah teres dan juga rumah semi view. Wow, menarik. Saya pun teringin sangat nak beli rumah double story. Kalau macam tu, kiranya saya kenalah berurusan dengan bank sahaja kan? Ya, betul tu. Okey, terima kasih. Terima kasih Puan. Sama-sama. For further information, I will explain about housing loan. Housing loan is a part of secured loan, which is it can backed by the asset, or the lender will take the position if borrower cannot pay as a deal has been made, which means if the borrower cannot pay the monthly payment or the down payment as the deal has been made with the banks, so the bank has an audacity to take back the house as a collateral. Also, bank can offering a lower interest rate. So beside the banks, it could be a scammer because they will offering you a high interest rate, and it could be a variable interest rate, which is the interest rate could be high or could be low. It can confuse the borrower. So lastly, it's easy to bank to obtain back the house as a deal ended with the bank and the borrower. If the borrower cannot pay the monthly payment or the down payment. If someone wants to buy the house, they need to look around which bank they want to deal with, either with the conventional banking or with the Islamic banking. But for the Muslim, they need to choose Islamic banking to avoid any additional interest rate, or we call as riba or bunga. So we need to think carefully about this commitment. First, is it affordable for someone to pay the monthly payment or down payment? Second, is it the house is completed or under construction? Third, they need to prepare the incidental fees such as legal duties or a legal lawyer. And fourth, they need to consider about the contract they choose. Is it the bank offering a high interest rate or low interest rate, or is it fixed, or is it a variable interest rate? And then the fifth, we need to consider if the flexibility, the payment we can make to the bank, we can make with the bank. Is it the payment can be graduated early, or it's in the partial payment? And lastly, the early termination penalty. The borrower need to reconsider which bank is willing not to give any penalty if they decide to not continue to pay and deal with the contract until the end. Masuk. Selamat pagi. Selamat pagi, Sukur.
Selamat pagi Encik Syahzuan, boleh saya bantu? Selamat pagi Puan Puja, saya SHAHZUAN. Saya dah hantar segala informasi saya dekat. Masuk. Selamat pagi. Selamat pagi Encik Syahzuan, sila duduk. Boleh saya bantu? Boleh, selamat pagi. So, saya SHAHZUAN. Saya dah hantar email kepada Puan Puja tentang semua yang saya nak untuk permohonan pinjaman kereta saya. Jadi saya SHAHZUAN, saya beritahu saya bekerja kerajaan, gaji saya lebih kurang RM3,000. Okey, baik, saya sudah terima semua informasi. Boleh saya tahu apa kereta Encik Syahzuan nak? Saya sudah pergi ke kedai kereta, showroom kereta tu, dan saya dah tengok yang kereta saya berminat adalah kereta Pro 2 MyV, model eksekutif yang berharga lebih kurang adalah RM65,000. Faham. Baik Encik Syahzuan, bagi saya periksa dulu dan proses permohonan Encik. Tapi sebelum tu saya nak tanya, Encik Syahzuan ada komitmen apa-apa tak, macam komitmen hutang rumah? Setakat ni yang saya tahu saya ada komitmen untuk hutang pinjaman rumah saya. Okay. Selain daripada tu, komitmen macam hutang student? Saya ada hutang pinjaman pelajaran yang saya ambil ketika saya sarjana muda dulu. Okey. Baik Encik Syahzuan, bila bagi saya proses tu ya. Baik Encik Syahzuan, saya sudah proses info Encik Syahzuan, tapi Encik Syahzuan tidak lepas untuk permohonan pinjam kereta sebab harga kereta agak tinggi dan tidak sesuai untuk komitmen Encik Syahzuan yang banyak. Oh, faham. Selamat pagi Encik Syaz. Macam mana, sihat ke? Sihat. Macam mana pengurusan hutang pinjaman kereta? Setakat ni saya dah pergi ke showroom kereta tu balik di Pro 2. Jadi setelah berbincang dengan penjual kereta tu, saya dah buat keputusan untuk beli kereta yang agak lebih murah. Bagus, bagus. Jadi saya dah hantar lagi sekali detail saya, gaji dan juga komitmen yang saya ada. Tapi dengan ni saya ada ubah sikit daripada segi kereta yang saya nak lah. Saya memilih untuk beli kereta Azia manual yang basic, yang hanya basic saja, yang berharga lebih kurang RM40,000. Faham? Baik, bagi saya proses dulu email. Baik, tahniah Encik Syaz, permohonan peminjaman kereta Encik Syaz diluluskan. Bagus, jadi saya perlu hantar dokumen-dokumen tu kepada dokumen-dokumen kereta kepada Puan Puja nanti. Ya. Baik, jadi nanti saya akan emailkan lah dalam minggu ini juga. Baik, terima kasih Encik Syaz. Jumpa lagi ya. Terima kasih. So, what is CARSON? So, CARSON is a hire purchase contract, and it has the concept of you are the hirer and the financial institution is the owner as long as the car is under the contract. So, for example, that the owner will change to you after you complete all the payments. For example, if you are in the contract for 9 years, and you will be the owner after the 9 years contract. So, what is the term that we need to know in order for us to have or to cite the CARSON? So, the first thing is we need to put a minimum deposit, and most of the time the minimum deposit is on 10%. Next is the interest rate. So, the interest rate is depending on how long the car loan will take. Next is the effective interest rate, the late payment charges whenever we late, when we need to pay and we will late the charge in the payment. Next is the guarantor, and insurance and the repossession.